प्रणमयिमा परम प्रभु श्री रविंद्र दिव्यजननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल में मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण कर उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मानक प्रणाम जनावा सहित समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन कर जो विषय वस्तुटी गतकाली पढ़ी आउ थे भिन्न ढंग से बुझापी चेष्टा करवा। बेले बेले आम मान मध्य गोटे आनंदर भाव जागृत हुए एवं आम अनुभव करू जे ये आनंद स्वतंत्र एवं से समय आम मान कौन दुख आमको आक्रांत करें नहीं। पारिपार्श्विक अवस्था परिस्थिति जहाँ होना कहीं एट टेम्पररी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस किसी समय एपरी एक अवस्था आसे एपरी आनंदर अवस्था एवं किसी साधक मान जीवन पढ़ले कि जो अपहय सीनियर अपहयबार अच्छा जीवन को अति निकट भी देखी सदा प्रफुल्ल अवस्था सदा प्रफुल्ल अवस्था बेले बेले प्रफुल्लता को देखिकी आश्चर्य लगे एपरी अवस्था जगत जड़े एत प्रफुल्ल रही पारुछि किपरि आमको आश्चर्य भी लगे। कारण वर्तमान संसार जो अवस्था जीवन जो अवस्था जगतर चेतनार जो अवस्था एठी सब बेले शांत एवं सब बेले गोटे आनंदर अवस्था रहिबा गोटे पीसफुल अवस्था रहिबा एवं पेन और सफरिंग को फील न करबा एटा गोटे बहुत भारी कष्टकर कथा। तार कारण कौन आम देखा जगत वृक्ष मानकर कौन प्रोब्लेम नहीं पशुपक्षी मानकर प्राणी मानकर अन्य प्राणी मानकर किसी प्रोब्लेम नहीं जड़ जगत भी सेमती किसी असुविधा नहीं। जदि संसार गोटे प्राणी गोटे जीव सर्वाधिक असुविधा पड़ुछि से हूँ मनुष्य जार दुख अच्छी जार अभियोग अच्छी जार कष्ट रही से हूँ मनुष्य। तार कारण कौन तार कारण हूँ जे अनेक प्रकार शक्ति मनुष्यर चेतना उपर निज निजर प्रभाव विस्तार कर अनेक प्रकार शक्ति को मनुष्य चेतना उपर मनुष्य उपर ही खेलवाई सृष्टि कराई से माने सृष्टि होती जन्मग्रहण माने अस्तित्व रही मनुष्य जीवन सहित खेलवा तार प्रभाव से प्रभाव मनुष्य मैंने अनेक दुख पाते अनेक दुख पाते एवं जो मैंने ये दुख को एक्सपीरियंस करेंगे से माने एक कथा को भल भाव बुझी पारे प्रकृत में लाइफ हाउ मच लाइफ इज पेनफुल एंड हाउ मच सफरिंग इज देयर केते अद्भुत प्रकार कष्ट दुख आम जीवन में रही जो आम यार कारण खोजा जे व्हाट इज द रीजन एंड हाउ मच आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मु कहीं दायी एवं यार कारण सब कौन आमको बेले आश्चर्य लगे किसी तो नहीं एते सब पारिपार्श्विक अवस्था सृष्टि माने ऑर्गेनाइज हो गोटे प्रकार मत सफर करने पेन दवाई दुख कष्ट दवाई एरा कारण कौन हो पाए आम कारण खोजी बेले पाइबानी यही शक्ति मान गोटे दृष्टि यार कारण खोजिले यही शक्ति मान खेला जो ही
मनुष्य तार परम लक्ष्य को प्राप्त कर सुजोग पाइब जमती जहाँ उपरे जिते प्रकार शक्ति को प्रयोग करा तार चरम संभावना को शीघ्र उठी पार माँ जमी कहले जे आम भितर डिफिकल्टीज जी इंटेन्स हम आम भितर पॉसिबिलिटीज भी से इंटेन्स हम ये दृष्टि ठीक अच्छे किंतु मनुष्य भितर तार प्रकृत सामर्थ्य को देखले ये पेन और सफरिंग को सह करने टॉलरेट करने सामर्थ्य अच्छी कि मैंने आम मान भितर कौन से वास्तव से सामर्थ्य रही आम टॉलरेट कर वास्तव नहीं किंतु आम पाखे गोटे सूत्र रही मध्यम पारिपार्श्विक अवस्था मुक्त ही आम मैंने एक सुंदर अवस्था को जापर एक आनंद अवस्था को जापर सेटा हूँ जदि आम अंतरस्थ दिव्यों सहित आम संपर्क स्थापन कर गोटे उदाहरण दूसरी पेन केमी सफरिंग केमी गोटाए दृष्टि आम मान बाध्य कै स्तर को जावाई गोटे उदाहरण दूसरी बुझा गोटे जगार गोटे सुंदर घरटी अच्छी तार आगे पिला खेल से घर भर को जने बारंबार डाक घर भर पलि आस घर भर पलि आस सी आसुना अनिच्छा प्रकाश कर लोकटे आउ थे डाकुच घर भर पलि आस घर भर पलि आस सी अनिच्छा प्रकाश कर हठात बहुत जोरे झड़ वर्षा आसे बहुत जोर झड़ वर्षा घड़घड़ी वर्षा जोर आसे से आउ पिला डाक पड़ोनी स्वतस्फूर्त भाव से गृह मध्य प्रवेश कर कारण से जानी तार भितर से सुरक्षित ता भर से पशिकी रे सेफ आमर सफरिंग भी आमको गोटे प्रकार इंडिकेशन दौर जदि तू आउटर कन्सियसनेस बचबू यू आर नॉट सेफ आउटर कन्सियसनेस बचले योर लाइफ विल बी पेनफुल यू विल सफर दुख कष्ट भोग पड़ो तोर जीवन जंत्रणादायक हम जब आउटर कन्सियसनेस रही कारण पारिपार्श्विक अवस्था को परिवर्तन कर सामर्थ्य मनुष्य ना मनुष्य पाखे गोटे ही ऑप्शन अच्छी तार अंतरस्थ दिव्य मंदिर मध्य को जदि प्रवेश करगला पारिपार्श्विक अवस्था थी सत्वे भी सी सेपरी एक आनंदर अवस्था जापर आम माँ भी एक कथाटी कही एक्चुअली केमती आम से स्तर को जा वास्तव सी अंतर देवता ही आमको से आनंदर स्पर्श दे सफरिंग रु मुक्त हो पारे कहते as soon as the presence of the psychic consciousness is united with the aspiration as if it were filled with the very essence of an inexpressible joy. This joy is there as though it filled up everything and it carries you in spite of everything. आम आत्मा जो अंतरात्मा सहित एकात्म हो एकात्मतार कारण आम एक अवर्णनीय आनंद को उपभोग करिया आम सप्ताह प्रत्येक अवस्था से आनंद निज पूर्ण करदेव एवं समस्त विपरीत परिस्थिति सत्वे से आनंद ही आमको अग्रगति आगू नहीं जबार सहायक हम ठीक तार विपरीत अवस्था भी आम अनुभव करें आसे जो आम मैंने इनर लाइफ रु इनमोस्ट बीइंग अवस्था रू आम पुणी पुनर्बार मन प्राण शरीर को पलि आसू से आम पुणी से पेन को फिल कर विशेषकर से पेन कारण सफरिंग कारण हूँ प्राण प्राण ही सबकि शक्ति और उत्साह भरी दिए से प्राण मध्य ही विरोध विद्रोह एवं असंतोष भाव थाए जो सी तार डिमांड पूर्ण न हम
से कष्टकर दुख अवस्था को आमको नहीं जो एस्पिरेशन टी किक रु पलि मन प्राण शरीर लेवल को पलि आस व्हेन that is not there, the aspiration may come from different parts of the being. It may come mainly from the mind or mainly from the vital or even from the physical. It is the vital which gives the intensity to the aspiration. And so as the vital is at the same time the seat of most of the difficulties, obstacles and contradictions, it is the friction between the intensity of the aspiration and the intensity of the difficulty which creates this anguish. विशेषकर प्राण कौन करे आम आस्पृह को बल प्रदान करे एवं समान समय प्राण भितर प्राण जो विभिन्न प्रकार असुविधा विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न विभिन्न प्रकार विरोध भाषार केन्द्रस्थल थाए तो एस्पिरेशन और प्राणर ये जो अवस्था मध्य गोटे प्रकार कॉन्ट्राडिक्शन आसे प्रकार फ्रिक्शन आसे तामाने प्योर एस्पिरेशन जहाँ साइकिक एस्पिरेशन सी आम जीवन को जमती गढ़िया चाहे प्राण तार ठीक विपरीत अवस्था रहे तो ये जो फ्रिक्शन प्योर एस्पिरेशन और प्राणर मध्य जो फ्रिक्शन टी आसे से फ्रिक्शन कारण आम मान भर दुख आसे माँ गोटे बाणी अच्छी जे दुख कहीं वास्तव आसे आम मध्य को प्रवेश करुवा आलोक दिव्यता को आम ग्रहणशील न हो जदि विरोध करूँ ताले दुख आस प्रवृत्ति मध्य को जो दिव्य चेतना अवतरण करे दिव्य चेतना को जदि आमर प्रकृति विरोध करे से विरोधर कारण आम मान भर गोटे प्रकार दुखर भाव सृष्टि हुए फ्रिक्शन कथा ये भी अन्य भाव में माँ कहते साइकिक एस्पिरेशन आमको गोटे डिफरेंट कन्सियसनेस भिन्न चेतनार स्तर को नापी चाहूबा समय आमर निम्न प्रवृत्ति आमको से अवस्था से निम्न अवस्था रखापी चाहूँ ये फ्रिक्शन कारण आम मान भर सफरिंग क्रिएट हुए तो ये जो सफरिंग आम भर अच्छी तार कारण खोजा जरूरी कहीं मो भर सफरिंग आस सफरिंग हूँ दुईटी डिफरेंट फोर्स मध्य गोटे प्रकार फ्रिक्शन गोटे दृष्टि यही सफरिंग ही आमको आम दिव्य लक्ष्य दिगरे लीड कर ठीक अच्छे आउ गए दृष्टि जो दिव्य शक्ति आसूसी आमर प्रकृति विरोध कर आम मान भर दुखटी आस जगार आम कौन करा पड़ो गोटे हूँ अंतरात्मा सहित आम संपर्क स्थापन करा पड़ो किंतु प्राथमिक अवस्था कौन हुए अंतरात्मा एस्पिरेशन एवं आम निम्न प्रवृत्ति भितर गोटे प्रकार फ्रिक्शन आसे यहाँ गोटे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपको ओवरकम कला ही परमानेंट जय अवस्था को आम जा तो जेपर्यंत आम ये अवस्था अच्छु बेले बेले आम एस्पिरेशन इंटेंस हो जाऊँगी प्योर हो जाऊँगी पुणी प्राण तार पूर्व अवस्था को फेर आणुची आदि भितर आम मैंने दुख कष्ट भोग कर समय आम कौन करवा समय आम कौन करवा समय गोटे जिनस ही आमको सहायता प्रदान कर ट्रस्ट इन द डिवाइन ग्रेस दिव्य कृपा उपरे आम मान भरोसा जी माँ प्रेम उपरे आम मान भरोसा माँ चेतना सहित विश्वास आम मैंने युक्त हो सफरिंग आमको कम अफेक्ट कर you must understand the reason for this anguish, and then if you can introduce just one more element in your aspiration, that is your trust in the divine grace, trust in the divine response. It counterbalances all possible anguish and you can aspire without any disturbance or fear. यदि दिव्य कृपा उपरे आम मानकर आस्था भरोसा बढ़ला ताले ये कौन करो आम दुखटा को काउंटर बालांस कर
तापरे जो निम्न प्रवृत्तिर आक्रमण आमको रक्षा करू सेठी बिना कौन भय बिना कौन बाधा विघ्न आम शुद्ध आत्महर अवस्था अंतरात्मा सहित से शुद्ध आत्मा मध्यम आम युक्त कि रही पार। प्रभु जमी सावित्री महाकाव्य लिखिले सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टल स्माइल। मांकर अमर साहस्य दुख जंत्रणा कुआड़े जे मिल आम कल्पना भी कर सूत्र ठीक से पाइले ये वास्तव आम मैंने सफर कहीं कहूँ दिव्य धरणी एवं तांकर प्रेम उपर आम यथार्थ आस्था और भरोसा नहीं। जदि तांकर प्रेम उपर आम आस्था भरोसा बढ़ीज पारिपार्श्विक अवस्था परिवर्तन हवा पूर्व भी आम आनंदर अवस्था रही पार। वर्तमान पृथ्वी जो अवस्था अच्छी एठी तो माँ मना कर शांति खोजा वृथा ये शांति मिलनी कारण बर्तमान गोटे विभिन्न शक्ति मान मध्य युद्ध चली युद्ध विजय है भगवत राज्य प्रतिष्ठित हम एवं से भगवत राज्य ही शांति आनंद संभव। एपर्यंत तो भगवत आलोक तो प्रतिष्ठित ही नहीं भगवत राज्य प्रतिष्ठित ही नहीं एमती कहुए जो मेटेरियलिटी शोरूम को आसी नहीं आम खोजिले मिल माने शांति आनंद एपर्यंत जगतर गोटे जनरल फैक्ट रे परिणत ही नहीं। इटा एपर्यंत भी स्वतंत्र अवस्था अच्छी स्पेशल फैक्ट हो रही आम जदि अंतरात्मा सहित कनेक्ट हवा शांति आनंद अनुभव कर तो सी अवस्था को जीवा पर्यंत परिपूर्ण भाव में शांति आनंद जगत एस्टाब्लिश हवा पर्यंत आम कौन नहीं कि आगु को जीवा कौन अस्त्र आम मानकर ये युद्ध क्षेत्र में आम मान अस्त्र कौन जो अस्त्र आमको दुख जंत्रणा सुरक्षा दब दुख जंत्रणा आमको बंचेब से अस्त्र हूँ ट्रस्ट इन द डिवाइन ग्रेस। ट्रस्ट इन द डिवाइन ग्रेस कथाटी को प्रभुंर सावित्री महाकाव्यर लिसनिंग टू लाइट रे मंत्र रही सहित आम तुलना कर युद्ध आम आगे चलुचु कौन करेज देयर आर्मर सेट देयर सोर्ड दे मस्ट वर्क हीरो एंड वॉरियर द आर्मी ऑफ लाइफ। सब लिखुं आम साहसर सांजु एवं विश्वासर खड़ग नहीं आगे जावा विश्वासर खड़गटी आस्था विश्वासर खड़गटी आमको दुख जंत्र रक्षा कर विश्वास आस्थार सहित जदि माँ को आम भल पाइबा शिखी जावा ताले दुख जंत्रणा किसी मात्रा कौन हजि आगु गोटे समय आस आनंद टी एस्टाब्लिश हो जगत जगह सफरिंग सफरिंग हजि सी अवस्था तो परवर्ती कथा कि आम कौ अवस्था रही कौ अस्त्र टी धरिक आनंदर अवस्था रही दैट इज ट्रस्ट इन द डिवाइन ग्रेस। निशिकांत उदाहरण टी मत सब प्रेरणा प्रदान करे जिते माँ देखले फिजिकल बीइंग टी दुर्बल शक्ति प्रयोग कला माने ये आश्रम रही अनेक सफरिंग आसो प्रोग्रेस हम कि से अनुसार सफर करा पड़ो कारण फिजिकल बेस रेडी नुह माँ से यही कारण मना कर जेहेतु दुख कष्ट बा रोग जंत्रणा भोगिया पड़ो तू बाहर रही साधना कर निष्कांत मना कले माने गोटे सुख जीवन परिवर्ते सुख जीवन मोर द्रुत अग्रगति को त्याग करी ठीक डिसीजन हम नहीं तो सफरिंग आसू जंत्रणा आसू दुख आसू रोग आसू मुझे रही से किस दिन पर शरीर अनेक प्रकार रोग है एत प्रकार रोग जड़े व्यक्ति सहाय करा संभव नुहे आम जानी आम मुंड भितर टे ज्वर हो गले कष्ट लगुच
कि दांत बिंधिव आपको केते कष्ट लगे तो सबुठारु कष्टकर रोग मान देहरे थिले एते सफरिंग अवस्था रे से बंचिबे केमिति केमिति तांकर दिन गुडी अतिबाहित हम जदि आमर मुंडटी बिंधुची आमको पढ़िया इच्छा हम क्लास रे बसिया इच्छा हम कौन किसी गोटे मुंड जोर आप बिंधुची आप सामने गोटे सुस्वादु भोजन रखी दिगला गोटे बढ़िया बस्ती रखी दिगला आपन गोटे बढ़िया गाड़ी रे बुलिया निगला कड़े गोटे सुंदर जगह पहाड़ समुद्र पाख आप कि गोटा एंजय करेंगे ना आपको सुस्वादु खाद्य भल लगे ना आपको भल परिवेश भल लगे ना आपको सुंदर वस्त्र भल लगे जनकर मुंड जोर बिंधुची पेट जोर टाणुची से समय जी जहाँ को सबुठ बेसी भल पाए जार उपस्थित रे से बहुत खुशी है से लोक मैंने आम छाड़देवा पाखे से प्रेजेन्स भी बेसी आनंद लगे बेसी खुशी लगे बिकज ही इज आर सी इज सफरिंग जदि आम सफर करुँ कौन ग्राउंड रू विशेषकर फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रे से जगह आम लाइफ टाक केमी बंचा जीवन तो नर्क भाया आमको लगे जीवन तो नर्क भाया लगे निष्कांत भाई दादा ये अवस्था चिंता कर रोग जंत्रणा अच्छी से वास्तव केमी बंचे कि आनंद बंचिले व्हाट इज द रीजन कौन कारण एवं कौन सिक्रेट कौन सूत्र कौन एमती रहस्य रही एत प्रकार शारीरिक जंत्रणा सत्वे भी से आनंद रही थे ये कथा जन जाए कहले दादा मोर मुंडी प्रबल बिंधुची जीवन टी मत नर्क पर लगुच कहले सामान्य मुंड विधारे तुमको जीवन नर्क पर लगुच माने समग्र शरीर को दिव्यजननी रोगर लाबोरेटरी कर मत कहीं बेसी कष्ट हो कारण फोकस संपूर्ण भाव में माँ प्रेम एवं गोटे अगाध विश्वास दिव्य कृपा तो सफरिंग सामने गौण हो जाता न्यून अवस्था पड़े जाता ही सूत्र ही सूत्र आम जदि यही सूत्रटी प्रति अभ्यास हो गला जदि माँ प्रेम आम सबकि हो गला जदि कृपा उपरे आम मान अगाध विश्वास सृष्टि है सफरिंग आमको विशेष किसी असुविधा पकई पार ना श्रीरविंद्र से मंत्र भी अच्छी सावित्री माँ काव्य Thy smile within my heart makes all my strength. Thy force in me labors at his grandiose plan. हमें प्रथम लाइन टी भी देखा Thy smile within my heart make all my strength. मो हृदय तुमर से स्मृत समस्त प्रकार बल विजय मत प्रदान कर जदि माँ स्मृतहास्य जो स्मृतहास्य रोग जंत्रणा नष्ट हो जाए रोग जंत्रणा परिसमाप्ति घटे से प्रेम जो प्रेमर स्पर्श आनंदर सुरधनी सृष्टि हुए मैंने आस्था विश्वास निरंतर रखिपारे सफरिंग गुड़ को आम रिजेक्ट कर समर्थ हम तापरे मैंने सेल्फ कंट्रोल सेल्फ नॉलेज ये संपर्क में आलोचना करती आग को पूर्व भी मुझे कथाटी कही किपरि माँ जो क्वेश्चन टू नो योर सेल्फ एंड टू कंट्रोल योर सेल्फ जो सेल्फ नॉलेज माध्यम मैंने आमर अंतर से सत्य खोजी पाई किपरि सेल्फ कंट्रोल आसो माँ प्राक्टिकली बहुत कथा ए विषय कहते आम के सुजोग मिलले संपर्क में आलोचना करें कारण जेपर्यंत सेल्फ नॉलेज न आसी आम निजक न जाचु आम निजक नियंत्रण कर
ନିଜକୁ ନ ଜାଣି ନିଜର ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ବି କଷ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ଆମର ସୁପରଫିସିଆଲ ଲାଇଫକୁ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ସିନସିୟର ଅବଜରଭେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଯିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସତ୍ୟତମ ସତ୍ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏହାପରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ୟୁନିଫିକେସନ ରହିଛି, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ରଖୁଛି, ବାକି କିଛି ସମୟ ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ପ୍ରାଣର ଇଏ ଦୁଇଟି ଭାଗ, ପ୍ରାଣ ଦୁଇଟି କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇଡ୍ ଆସ୍ପିରେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଧା ବିପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ଆଙ୍ଗୁଇଶ ବା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଉ ଯେମିତି ପଢି ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଣେ ଯଦି ସାଧନା କରିଥିବ, ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଅବଜରଭେସନ କରିବ, ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଥିବ। ଆଉ ପ୍ରାଣରେ ଅଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆସିବ କୋଉଠି? ଏଠି ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାର ଥିବ କି? ଆଉ ତାର ତ ଏଇଠି କଥା କାହିଁକି ଉଠିଲା ଯେ ପ୍ରାଣର ଅଶୁଦ୍ଧିକରଣ କଥା? ପୁଣି ଅତେ କହିଛନ୍ତି ତଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଇନର ଡାଇଲଗ ବା ଟୁଲ୍ସ, ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଡିଭାଇନ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତେବେ ଏଇଟା ସବୁ ଟୁଲ୍ସ। ଜଣେ ଯଦି ଆଗରୁ ଠିକ ରୂପେ କରି ଆସିଥିବ, ପ୍ରାଣର ଏଇ ଯୋଉ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ପ୍ରାଣ ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ପ୍ରାଣର ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧି କଣ କୋଉଠି ଥିବ ଯେ ଏଙ୍ଗୁଇଶ ସୃଷ୍ଟି ହବ? ଏଇଠି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ତ ଭାଇ ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି। ଭାଇ ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏବେ ଭଏସ ଆସୁଛି ଠିକ ସେ? ହଁ ଭାଇ ଆସିଲା। ଆମେ ହଁ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହଉଛୁ। କଣ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମା ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ, ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ହଉ, ଆଉ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣର ଅଶୁଦ୍ଧି ନଥିବ। ପ୍ରାଣର ଅଶୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ପ୍ରାଣ କେମିତି ଆସ୍ପିରେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିପାରିବ? এই কথাটি যে ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେଇଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପରେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ରହିବ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ
ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟାଏ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ଦେଖିବା, ତାକୁ ଟିକେ ସିନ୍ଥେସାଇଜ କରିକି ଦେଖିବା। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ହିଁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମତା। ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନ ବି ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ଇନର ଡାଇଲଗ କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ। ଏଠି ବି ଯୋଉ ଆସ୍ଥା କଥା ଏଠି କୁହାଗଲା ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରତି, ସେଇଟାକୁ ବି ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମତା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା କଣ ହେଇପାରେ, ଆମର ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ କଥାଟାକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଯୋଉ ଯୋଉ ଉପାୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ରଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି, ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ତ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କୋଉ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଅତି ସହଜରେ ଯିଏ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସିନ୍ସିୟରିଟି ରହିଛି ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଡିଟେଲ ତାକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଅତି ଡିଟେଲ ୱେରେ କଥାଟିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟି କହି ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ ପଢିବା। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ ରେ ତାକୁ ମା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି 4-fold ଡିସିପ୍ଲିନ, ଚତୁର୍ବିଧ ଅନୁଶୀଳନ। ଚତୁର୍ବିଧ ଅନୁଶୀଳନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ମା କହିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ଇନମୋଷ୍ଟ ବିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମର ଅନ୍ତରର ସତ୍ୟତମ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଯିବେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ୟୁନିଫିକେସନ। ଆମେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ୟୁନିଫିକେସନ ହବ କେମିତି? ମା କହୁଛନ୍ତି ୟୁନିଫିକେସନ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚତୁର୍ବିଧ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଚତୁର୍ବିଧ ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି, ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ତାପରେ ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ, ତାପରେ ମାନସିକ, ତାପରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ମା କହିଲେ ଚାରିଟି ଯାକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳାଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ସାଇକିକ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମା ତାପରେ କହିଲେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ କଣ, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନର ଆଲୋଚନା କରିବେ କହିବେ ମନରେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ରହିଛି, ପ୍ରାଣର କଥା ପ୍ରାଣର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ କହିବେ, ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଶରୀରର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ କହିବେ। ଏ ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜର ସଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ମା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଯଦି ମନଟି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ପ୍ରାଣଟି ଯେମିତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ରହେ, ଶରୀର ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ରହେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜକୁ ସହଜରେ ଓଭରକମ କରିଯିବେ। ତାମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜକୁ ଓଭରକମ କରିପାରିବେ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ସାଇକିକର ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ ରହିଛି, ସେଟା ଯେ ପିଓର ଆସ୍ପିରେସନ। ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯାହା ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆସ୍ପିରେସନ। ଯଦି ବି ସେ ଇମ୍ପିଓର, ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଣ କନେକ୍ଟ ହେଇନଥିବ ପ୍ରାଣ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ଆମକୁ ଏନକରେଜ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାଣକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦିଆଗଲେ ଆଉ ଏ ଫ୍ରିକ୍ସନ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଜୟଫୁଲ ଷ୍ଟେଟକୁ ପଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଆସ୍ପିରେସନ ଭିତରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଚାଲିଛି। ଏ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କିପରି ସଫରିଂରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ ଦ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ, ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭାଇଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନ, ଇନର ଡାଇଲଗ, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କେବେ ଯୋଉ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା ସେଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ କଣ ଦରକାର, ପ୍ରାଣର ଶୁଦ୍ଧି ତ ପୂର୍ବରୁ ସରିଛି, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧି କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବେ ଜଣକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡିପାରେ,
ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାର ସ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କାହାକୁ କୋଉ ଉପାୟଟି ଅନ୍ତରାତ୍ମକ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିପାରେ, ସହଜ ଲାଗିପାରେ। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ସହଜ ଲାଗିବ ଆମେ ସେ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ସହଜ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ପ୍ରଣାମ। ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଫେସ୍ କରିବନି, ମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତା ଉପରେ ଭାଇ ଟିକେ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ ଟା ପୁରା ପଢିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲି ଯେ ମନର କିଛି ନା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ରହିଛି, ପ୍ରାଣରେ ବି ରହିଛି, ଶରୀରରେ ବି ରହିଛି। ସେମାନେ ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜକୁ ଓଭରକମ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମନର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିବ, ପ୍ରାଣର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିବ ଏବଂ ଶରୀରର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିବ। ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜକୁ ଓଭରକମ୍ ସେତେବେଳେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ବିରୋଧ ଭାବ ସବୁ ଆସେ, ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ବଣୁଆ ଘୋଡା କରି ମା କହିଲେ, ତାପରେ ଏକ ଅମାନିଆ ଶିଶୁ କରି ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସହଜ ନୁହଁ। ଉଦ୍ଧତ ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତାକୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପରି ବୁଝେଇକି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ସହଜ ନୁହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଥିବ, ବା ପ୍ରାଣ ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରାଣକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସହଜରେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ? କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଇଏ କେବେ ବି ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେ କହିବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରେ, ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବି। ଏଇ କଥାଟି କୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ କୃପା ଭାବରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିକି ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ତାମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସହଜରେ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସହଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିହବ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଆଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଇକି ବି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍କ। ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସହଜ ହେଇଯାଏ। ମନ ବି ତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ଶରୀର ବି ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରାଣ ବି। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ, ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଫଲୋ କଲେ ତାହେଲେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜ ହେଇଯିବ। এই କଥାଟି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ, ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନଟିକୁ ପଢିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି, ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ
भी आलोचना करछे साइंस ऑफ लिविंग को बैकग्राउंड रखी ही आलोचना करछे जहाँ भी साइकिक एजुकेशन जो पर्यंत भी 120 पेज पर्यंत आम आलोचना आसिलानी ये सब जाक एमती गोटे दृष्टि देखिले आपको लगे साइंस ऑफ लिविंग को ही सरल और सहज मध्यम उदाहरण मध्यम बुझा जाए से इम्पोर्टाट टॉपिक टी को समस्त पढ़ु आम गोटे फेज डिस्कसन सरीगला आम साइंस ऑफ लिविंग टी को यही सेशन में पढ़ा पूरा साइंस ऑफ लिविंग आज्ञा भाई धन्यवाद। गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे समग्र पृथ्वी जंत्रणा भोग कर जंत्रणाटी व्यक्तिगत स्तर में भी रही जंत्रणाटी सामूहिक स्तर में भी रही छोट शिशु आरंभ कर वयस्क व्यक्ति पर्यंत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स सफरिंग सब रही भिन्न भिन्न प्रकार दुख जंत्रणा रही जगार आम केमी स्पृह कर प्रार्थना कर दिव्यजन पाखे या ओवरकम करने प्रार्थना प्रार्थना क्षेत्र में किपरि कौन था विश्वास सहित दिव्यजननी कृपा को जब आम आह्वान कर समग्र जगत रु सफरिंग इंटरफेरेन्स रु निश्चित कम मोर निजर जीवन रू भी कम मोर पारिपार्श्विक अवस्था भी कम समग्र पृथ्वी रू भी कम ना कमुची तो निश्चित आम जदि टिके सेंसिटिव हवा टिके आम ज्ञान चक्षु खोल आम से कथा बुझीपर जे माँ कृपारू जो कृपाटी मातृ सन्तान मान निष्ठापर प्रार्थना जो कार्यकारी कृपार प्रभाव माँ प्रभाव पृथ्वी केते प्रकार जंत्रणा जी एबे मुक्त हो सारे आम कल्पना भी कर आम कल्पना भी कर जो जंत्रणाटी रही बहुत कम किंतु आमे कहीं फिल कर समग्र जगत टी एमती एक दुर्दश अवस्था अच्छी कारण आगुरी सबु स्थान सबु अंचल दुख जंत्रणा गुड़िक आम जापर से आमको लगुला आम क्षुद्र पृथ्वी भर रही आमको लगुला कम डिफिकल्टीज अच्छी एवं जेहेतु अमेरिका कौन है जानी जाऊँ कौट कौन है जानी जाऊँ सहज आमको लगुच बोधे जगत बहुत बिगड़ी गला फैक्ट नुह जगतर विश्वयुद्धर अवस्था कथा आप चिंता करूँ पूर्व मुगल आक्रमण कथा चिंता करूँ ये आप चिंता करना कलिंग युद्ध गोटे नईटे रक्त नदी में परिणत होगा माने कि अद्भुत जंत्रणा आम जब से समय पृथ्वी एवं ए समय पृथ्वी कंपेयर करवा समय लोक मान ये नहीं आसवा से सांगे सांगे विश्वास कर सत कथा असीमान शक्तिर प्रभाव में वास्तव में ये धराटी स्वर्ग में परिणत हो सारा ये राजतंत्र समय माने कि अद्भुत अवस्था एबे जो सफरिंग अच्छी से तुलन में बहुत कम एवं हम कौन मु भावी तो बहुत किसी है आग को भी आहरी हम जी भी सफरिंग रही तार भी समय काल समाप्त होम जब विश्वास सहित भरोसार सहित निरंतर माँ को यही जगतर प्रार्थना कर पारे जगत प्रार्थना व्यक्तिगत भाव आम परिवार आम निज प्रार्थना कर आवश्यकता ना तथापि जदि आम से एक विशाल हृदय अधिकारी न निजपाई निजर परिवार निज अंचल समग्र जगत जदि आम बारंबार माँ को डाकी पारे माँ इंटरफेरेन्स आह्वान करें विश्वास भरोसार सहित आम भाविया प्रत्येक दिन आम किसी ना किसी जगतर दुख जंत्रणा को कमे कमे चली
କିଛି ନା କିଛି କମି କମି ଚାଲିଛି। ସେ କଥାଟି ବାହାରୁ ଜଣା ପଡିବନି, କାରଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ହଉଛି। ହଠାତ୍ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମର ଏଠୁ କମିଲା, ଆମେ ସେମିତି ବିଚାର କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ବାହାର ସେ ବିଚାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ନିରନ୍ତର ସରଳ ଶିଶୁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମାଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୈନିକ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା। ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାଟା ହିଁ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ। ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଏଇ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଡାକୁଛି କଣ ହେଲା କିଛି ତ ହଉନି ବୋଲି, ଏମିତି ବିଚାର କଲେ ଅସୁବିଧା। କାରଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ସରିଗଲାଣି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ଆଣିବେ, ପାଣି କମୁଛି ନା କମୁଛି? କମୁଛି। ଜଣା ପଡିବ କି? ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ମା କହିଲେ ନା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କେତେ ବାଟ ଯେ ଚାଲିବାର ଅଛି, ଆମକୁ 5000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମେ 2 ଷ୍ଟେପ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଲାଗିବ ଏତେ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି, 5000 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର 2 ଷ୍ଟେପ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ସେମିତି ଏତେ ଜଗତ ଦିବ୍ୟ ହବାର ଅଛି, କଣ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆମକୁ ହତାଶ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମା କହିଲେ ଏଇ ହତାଶା ନିରାଶରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ହୃଦୟରେ ସାଇତିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିକି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କର କୃପା କିଛି ନା କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଥିବ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ। ଜଗତରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଃଖ କମେଇଥିବେ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି କିଛି ହଉନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚାଲିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି କରିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ନ ହେଇଛି। ଏଇ କଥାଟା ପରମ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିଜେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମା। ଆମର ସାଞ୍ଜୁ ହବ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ହଁ ମା ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। এই বিশ্বাসের সহিত আমরা আমার প্রার্থনাকে জারি